Ay, nibalhin na dyan ko pwesto kay nag-ulan tulo dito sa akong gipwestohan ganina. Nibalhin ko. Balhin ko pwesto, diri na ko. Diri ta, magtuon na ta sa pulong sa Ginoo. Magtuon ta sa ato ang topic nga Thanksgiving. Atong tun-an karon nga bersikulo diri ta sa Salmo. Kanang Salmo atong tun-an. Salmo 118 og sa Salmo 106:1. Salmo 106:1, Salmo 118:1. Dirita mungkay tas Biblia. Mungkay taning Biblia. Mungkay taning Biblia kay magtuon tas mga Salmo. Kay pasalamat maning ato ang topic. Dirita sa mga Salmo. Sa ato ang pagtuon aning Biblia, pag anda mo ballpen o papel, kay aron di mo malipat, di mo makuan, kay lipat-lipat rabaya ni ang kuan nato, ang kalaban nato. Ang kalaban nato narabaya sa kilid ug kilid nagngulog. Nya ilogo niya ning ato ang memory. Wa na makalimot na ta sa ato ang bersikulo nga gitun-an. O pagpasalamat, Salmo 106:1. Tungod kay kita nahigugma sa Ginoo, daygo nato siya. Dayga ang Dios, pagpasalamat ang Ginoo kay maayo siya. Pagpasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo tungod kay maayo siya. Ang iyang gugma walay katapusan. Matapos na lang ang tao, ilubong sa menteryo, og ang kalag og ang espiritu mo pauli dito sa langit, ug asa siya pauli ato ba sa impierno. Ang gugma sa Ginoo walay katapusan. Tungod kay dako man ang yang gugma kanato, walay katapusan. Ato kining tukion ning iyang gugma nga walay katapusan tungod sa kadako sa iyang gugma kanato. Tungod sa iyang kadako sa gugma niya kanato, ato kining tukion og asa ni dapita ang tao nato. Juan 3:16. Tungod kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang motuo kaniya dili malaglag, dili hukman sa silot, o sa laing version sa bersikulo dili pagahukman sa silot, o sa laing version sa bersikulo ang motuo kaniya dili gayod malaglag. Sa laing version sa bersikulo, daghan guning version sa bersikulo na may King James na may revise na ay kanang kuano. Na sa lain sa King James dito nabasa na ko to sa isa na ko ka Bible sa King James. Ang ibutang dito sa Mateo 3:16. Tungod kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag og may kinabuhing dayon. Ang diri sa kaning gi-revise nga bersikulo sa 3:16, ang lahi-lahi man kuning Bible, Bisaya to, pero lahi-lahi murag gipang revise ning uban ba, pero ang original jud na kuan King James. Ang diri sa ako ang ginakuan nga Biblia, ang nakabutang diri, tungod kay gihugma gayud si Dios ang kalibutan nga tungod ni anak gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang motuo kaniya dili pagahukman sa silot.
Silot man re. Paukman sa silot og may kinabuhing dayon. Ana na nire ang Biblia, kinahanglan kang magtuon sa Biblia na akay ani magtuon ka sa Biblia na akay utok, na akay memory verse. O kinahanglan sa imong gitun-an sa Biblia mag kuan yung kag bersikulo nga imong i-memory verse. Daghan man dirig mga memory verse nga mugbo. Ayaw lang tong mga tag-as kay aron ka memorize kadayon. Ag kanang kuan, kanang tag-as nga kuan verse, tag-as nga bersikulo na may tag-as. Ayaw ana pag memory verse ana. Pangita ang mga bugbo nga bersikulo. Og kay dako man ang gugma ni Ginoong Hesus kanato, ato siyang balusan og dakong gugma pod. Dakong gugma, sa maninga gugma, ato ning pangitaon ning dakong gugma nga iyang giingon. Kay tungod pagpasalamat maning ato ang gitun-an. Ang pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios, nagkauban ang gugma. Nagkuyog na ang gugma, dili na magbuwag. Pagpasalamat og pag-abot sa pag-abot sa Pasko, gugma man lang gyapon. Ang gugma dili gina mawala, naa gina diri sa Biblia. Tungod kay nabuhi ta tungod sa gugma. Nabuhi man ta tungod sa gugma sa Dios kanato. Mauna diha. Dili gina nato ikalimod. Kay nataw ta aning kalibutan, hubo man tawo matay ato. Nataw ta aning kalibutan nga wala tay dala. Atong dalagikan pagawas nato sa taguangkan sa atong inahan, inunlan ra ang atong dala. Wa tay dala, wa tay sinina, hubo ta. Mao na angay ninyong hinumduman. Kamong mga nagtigom og bahandi diri sa yuta. Kanang nagtigom og bahandi diri sa yuta, diri ra na sa yuta taman. Dili na nato madaas langit. Tungod kay hubo ta nga ning gawas taguangkan sa tong inahan. Hubo po tang mopauli dito sa Ginoo. Wala tay dala. Ilubong tas minteryo ang ato ang sinina, ibilin ra man nato. O mga klabira, bilin. Ang espiritu nato muna yung mga tubang dito sa Ginoo. Busa kita maghinulsol o mga ipasaylo sa Ginoo. Kung ikaw man karon nakasala, pangayog pasaylo sa Ginoo, hinulsoli ang tanan nimong sala. O pasalamati siya sa iyang gugma kanato. Thank you very much. Follow, like, and share.